Students, Assalamu alaikum. Students, we are still reading chapter number 1, and today we are going to start it from 9th paragraph, its last line. Take out your English textbooks and start reading with me. He was also a driving force behind the Arab conquests. वो अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत भी थे. ड्राइविंग फोर्स ज़बरदस्त क़ुव्वत. अरब कॉन्क्वेस्ट्स अरब फतूहात which have created an everlasting impression on human history. जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर लाजवाल असर छोड़ा. इम्प्रेशन असर या तासुर, ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख़ पर, एवरलास्टिंग लाजवाल या कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला असर छोड़ा. नो वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं. ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ में आफाकी तौर पर सबसे ज़्यादा मौसर शख्सियत माना गया है. आप इसे मौसर तरीन भी कह सकते हैं, मोस्ट को, या सब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा मौसर या मौसर तरीन. फिगर शख्सियत, हिस्ट्री तारीख़. यूनिवर्सली आफाकी तौर पर, एक्नॉलेज्ड माना गया है या तस्लीम किया गया. इसमें कोई हैरत की बात नहीं. अब यहाँ पे ही को हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ में आफाकी तौर पर मौसर तरीन शख्सियत माना गया है. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक अजीम तारीखदान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हावर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन इथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स. ताहम इस्लामी तालीमात और इसके दोनों इखलाकी और शाइस्ता असूलों के ज़िम्मेदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, थियोलॉजी तालीमात, मेन अहम, इथिकल इखलाकी, मोरल शाइस्ता, प्रिंसिपल्स असूल. इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया. इन एडिशन, इसके अलावा, की रोल अहम किरदार, प्रोसलिटाइजिंग तबलीग, न्यू फेथ नया दीन, एस्टेब्लिशिंग कायम करना या नाफिज करना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस मजहबी तालीमात. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग में और मजहबी तालीमात को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया. इन फैक्ट, दरअसल, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट्स, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम. दरअसल अरब फतूहात के पीछे एक ज़बरदस्त क़ुव्वत की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वक्तों के मौसर तरीन सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है. पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा, ऑल टाइम्स, तमाम वक्तों के या तमाम ज़मानों के, रैंक, दर्जा दिया जा सकता है. The Arab conquests of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7वीं सदी की अरब फतूहात ने इंसानी तारीख़ में आज के दिन तक अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है. कंटिन्यूड, जारी रखा हुआ है. इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करना. टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक. ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में. अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतूहात ने. 7वीं सदी की अरब फतूहात ने इंसानी तारीख़ में आज के दिन तक अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है. सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज टू द रसूल्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डीप फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर. इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, उनकी इंसानियत से मोहब्बत और उनके आला किरदार की मरहून मिन्नत है. ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, मैन, इंसान, सोसाइटी, माशरे की, ओज, मरहून मिन्नत है. डीप फेथ, पुख्ता ईमान,
لو فار ہیومینٹی انسانیت سے محبت. نوبلٹی آف ہز کریکٹر ان کا اعلیٰ کردار. اس کو میں ایک دفعہ اور ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، تھورو مکمل، سچ ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی منت ہے. ان ڈیڈ بلا شبہ ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو. ان کی زندگی پیروی کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. پرفیکٹ، کامل یا مکمل، ماڈل نمونہ، ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کوسچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ سیڈ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہز morals اینڈ کریکٹر آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن. ان کے اخلاق و کردار مجسم قرآن ہیں. ایمبوڈیمنٹ، مجسم. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک کے حتمی الفاظ یہ ہیں: او نبی، اے نبی، surely بلا شبہ we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، as a bearer of good news، خوشخبری سنانے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. Dear students, these are some words I have taken from the passages that we have read today, and today we have finished the chapter as well. Let's read these difficult words. ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا. کنکویسٹ، فتح. امپریشن، تاثر. یونیورسلی، آفاقی طور پر. ایکنالجڈ، تسلیم کیا گیا. انفلوئنشل، مؤثر. تھیولوجی، تعلیمات. پروسلیٹائزنگ، تبلیغ کرنا. ٹرانسفارمیشن، تبدیلی. امبوڈیمنٹ، مجسم. سیویئر، نجات دہندہ. Students, today we have finished our first chapter. Now I'm going to assign you your homework. I hope you all are having the answers to all the exercise questions, and now in your homework you are supposed to write all the questions of chapter 1 and their answers. You will have to submit this homework in your school by Saturday. This is your homework. I hope you have understood the chapter that I have taught to you today. Students, take care of yourself. Stay blessed. Allah Hafiz.